Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Rima Siambing, a professional tutor specializing in prometric and person view examination for midwife technician and midwife specialist in Saudi Arabia and across the Middle East like Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Egypt, Tunisia, and others. In this channel, we focus on high-yield topic, clinical concept, case-based question, exam trap, key points, and clinical reasoning to help you prepare for your licensing examination. Remember, don't just memorize the answer, understand the concept, recognize the clinical clue, and know what the examiner is asking. Jadi, ya intinya kita harus berpikir seperti si pembuat soal. That's why kita harus tahu si examinernya itu nanya apa, maunya apa. So prepare your notes, stay focused, and let's master today's topic together about neonatal resuscitation and Apgar score. I know di Indonesia you already maybe udah lah ya, kita udah pada lulus, pasti udah tahu. Cuman sebagai reminder for preparation exam. Let's study smart, practice clinically, and get one step closer to your license. Now let's begin. So neonatal resuscitation and Apgar score, intinya adalah kita menilai baby itu pertama sekali lahir, and then after that, did this baby need resuscitation or normal newborn care routine. Ini sering ada di exam karena ya sudah pasti ada di exam karena ini topiknya ada gitu di kurikulum perkuliahan entah di Saudi entah di Indonesia, tadi negara manapun yang mengambil major midwifery. Nah, ini tuh sebenarnya enak banget dan gampang-gampang susah. Kalau Apgar score kita pasti tahu angka pastinya karena dia ngasih item yang perlu kita nilai. Dan neonatal resuscitation-nya itu juga mostly kelihatan dari si vital signs-nya, terus clinical signs of the baby-nya. Do this baby need resuscitation or no? Tapi ini sebagai reminder teman-teman buat preparation exam. So, golden minute protokolnya adalah 0 to 36 second, hitungan detik ya. Initial step, kita ngapain? Warm the baby, dry the baby, stimulate the baby, and position airway. Di 30-60 second, re-evaluate HR and breathing-nya. Di 60 second plus PVV if heart rate still below 100 or apno or gasping. Jadi heart rate-nya itu below 60 beat per minute, itu udah critical action kita untuk start compression. Jadi kalau masih di bawah 100 beat per minute, this one we can do PVV. Tapi kalau udah below 60 beat per minute, ya udah berarti kita start chest compression. Oke. Ini diingat dulu because this we will find in the question setelah 30 second misalnya kan, heart rate-nya still below 60. Nah, kita ngapain? Kalau udah ada tanda itu berarti kita sudah ngerti we will start the chest compression. Nah, pertama sekali after the baby deliver, kita perlu nanya ada 3. Yang pertama itu adalah term, yang ini. The second one, tone-nya dia aktif atau enggak. Yang ketiga adalah breathing spontaneously atau crying spontaneously. Jadi 3 ini term, tone, dan crying atau breathing spontaneously, if yes berarti ya udah, kalau yes kita routine care aja 3-tiganya. But kalau ada yang enggak yes, berarti kita warm, kita dry, kita stimulate. Tapi if after deliver this one heart rate-nya itu below 100 terus dia up no gasping, ini alatul kita PVV ya, PVV.
positive pressure ventilation atau tekanan ventilasi positif. PTP yang pertama in Indonesia. Nah, kayak gitu. Nah, kita nggak usah menunggu si nilainya Apgar score ini. Kita nggak usah menunggu nilai Apgar score karena itu sangat lama sekali. That's why we only check for this 3 after the baby delivered. Nah, if baby it's okay, barulah kita nilai si Apgar score-nya in 1 and 5 minutes. Apgar score there is 5. A for appearance or skin color, P for pulse atau heart rate, G for grimace atau reflex irritability, A for activity atau muscle tone, R for respiration or breathing effort. The points from all 1 and 2 dari nilai 0, 1, 2. Jadi this one kalian bisa hafalkan. You should be hafal sih. You have memorized this one. Kalau dia pel itu berarti 0. Kalau acrocyanosis cuma tangannya aja berarti ekstremitasnya aja itu nilainya 1. Kalau completely pink nilainya 2. Heart rate kalau dia absen itu nilainya 0. Kalau 1 itu nilainya di bawah 100 beat per minute. If 2 points itu more than 100 beat per minute. Grimace-nya kalau dia no response is 0 point. Terus grimace agak sedikit aktif itu berarti 1 point. Kalau cough and sneeze itu 2 point. Activity muscle tone kalau flaccid lemes tidak berdaya dia itu nilainya 0. Kalau some flexion itu 1 point, kalau active motion dia aktif 2 point. Respirationnya kalau absent itu 0 point, kalau slow irregularly itu 1 point, tapi good crying and spontaneously crying itu 2 point. So scoring interpretationnya 0 to 3 itu immediate resuscitation. Ini muskil. 4 to 6 some assistance. Jadi ya lumayan perlu pemantauan. Biasanya maybe until PPV aja, nggak perlu chest compression. Tapi kalau ini alat tuh 7 to 10 itu routine care. Nah, exam traps sama red flag-nya adalah trapnya itu kita waiting for 1 minute Apgar to start resuscitation. Nggak boleh ya. We can do alatul this resuscitation. No need to wait until 1 minute. Red flag-nya persistent cyanosis despite PPV. Dia kalau tetap padahal kita udah PPV tapi tetap persistent cyanosis. Terus trap improper mast seal during PPV. That's why after PPV kalau dia still not increase from below 100 gitu ya, after PPV kita ngapain? Kita Mr. Sopa. Ada namanya Mr. Sopa. We will talking about that later. Red flag, heart rate not rising with effective PPV and compression, berarti kita kasih udah pasang ETT and after that kasih epinephrine. Oke. So kita sangat penting untuk decide, kita act sama kita evaluasi the baby. No need to waiting so long. Okay. Next. The resuscitation reality and the continuous loops. Jadi kita cuman butuh 30 sampai 60 second. Ini nggak boleh lama, harus surah-surah. Yalah surah-surah sister. The AHA atau American Heart Association Neonatal Resuscitation Program and as per NRP program or as an NRP procedure is not linear checklist, it's a repeating time bound cycle. Jadi in this 30 to 60 second we have to decide kita ini mau ngapain, kita lakukan and then kita evaluasi yang sudah kita lakukan. Is the baby okay or not? Okay. Step 1, rapid assessment at birth. Like in the front, kita sudah bahas di 3 second after birth, kita cek tuh. Is the baby term gestation or no? Preterm kah? Term or postterm? Karena kita mau lihat nih, resiko apa aja yang bisa kita terima kalau misalnya babynya preterm, postterm. Oke, kalau misalnya preterm ini
pasti surfaktannya still not enough. Jadi there is problem with lung maturity. Tapi postterm berarti ini high risk for meconium aspiration. Oke. Nah kalau term ya udah berarti dia nggak ada komplikasi pengikut gitu. The second one, good muscle tone. Dia aktif nggak? Kalau misalnya dia lemas. The third one is breathing or crying spontaneously. Kalau yes to all three, ya udah kita rutin aja, rutin dry, skin to skin, ongoing observation. Kalau no to any, ada aja satu yang enggak gitu ya. Berarti we have to immediate intervention, move to initial step under the radiant warmer. No need to wait so long. Okay. Next step 2, the golden minute action. Pertama, warm under the radiant warmer. To position neutral or slightly extended sniffing position, agak mendongak sedikit. Third, clear airway if needed. Kalau misalnya dia kasusnya dengan meconium, we have to clear the airway. And dry, remove wet linen and stimulate, rub back soles. Jadi gosok punggungnya or telapak kakinya. Routine intrapartum suctioning meconium is no longer recommended even for non-revigerous infant. Do not routinely suction the trachea, move to warmer and provide PPV if needed. Jadi even kalau memang terjadi obstruktif itu baru kita suction, tapi kalau enggak no need, because this suctioning routine is not recommended setelah sekian lama itu tidak direkomendasikan lagi. Jadi di soalnya itu sebenarnya ada pasti ada hint-hintnya, kayak dia nyuruh kita tuh dia pengen kita suction kah atau dia nyuruh kita pengen langsung PPV. Either itu pun membingungkan, sebenarnya pasti ada hint 1-2 kata di soal itu yang si pembuat soal, si examinernya itu ingin kita menjawab seperti yang dia inginkan. Next, ada namanya clinical nuance during initial step. Ada airway nuance, suction the mouth then nose. Jadi suction mulutnya duluan, only perform if secretion obstruct airway or if PPV is required. Kalau preterm roll for infant below 32 weeks, use polyethylene wrap or bag immediately. Do not dry them. Karena kulit baby itu yang preterm itu tuh sangat lunak ya, takut ikutan nempel di ininya, di selimutnya atau di kain-kainnya. So cuma kayak tap-tap itu aja in lapangan ya, paling di tap-tap gitu aja. Tapi kalau di soal alat tool dimasukin dalam plastik, not I mean kayak mau bungkus gorengan ya, tapi ditutupin pakai plastik dan kepalanya langsung dikasihin topi penghangat kayak gitu. Oke, step 3, evaluate heart rate and breathing. Jadi setelah PPV nih, heart rate-nya masih di bawah 100 atau enggak? Kalau misalnya di bawah 100, ya udah kita Mr. Sopa, kita cek tuh. Tapi kalau misalnya sudah, ya udah lanjut newborn care routine. Nah, terus kalau misalnya setelah Mr. Sopa si itunya masih di bawah 100, oke, berarti kita chest compression. Setelah kita chest compression masih di bawah 60 ternyata, berarti kita sudah mulai pasang ETT, endotracheal tube. And after that, udah IV line udah terpasang semuanya, UVC, umbilical vena catheter juga terpasang, and then we give this epinephrine. Terus kalau misalnya tetap juga lakukan itu sampai biasanya 5 siklus ya. Kalau 5 siklus sudah tidak ini, biasanya ya udah berarti dokternya menyatakan babynya die or plus kayak gitu. Oke, jadi target kita adalah 100 beat per minute, nggak boleh below, nggak boleh nyampe di sini. Oke. Do not assess heart rate by feeling the cord pulse alone, unreliable. Jadi nggak boleh lagi kita meraba si umbilical cord-nya itu untuk menghitung si fetal heart rate ya, heart rate-nya ya.
Terus pre-flow oxygen alone is not accepted step by apnea bradycardia, PVV is required. Kalau kalian tahu namanya pre-flow oxygen itu adalah babynya we put inside the incubator, and then after that we connect the oxygen tube to the oxygen central, and then satu lagi ujungnya itu we put in the incubator, inside the incubator. Is not allowed, apa namanya, itu udah nggak relevan lagi. Itu namanya pre-flow oxygen. Oke, kalau dia naik nih lebih dari 100, breathing well, ya udah kita rutin newborn rutin gitu ya. But if below 100 beat per minute or apnea gasping, don't forget PVV. After PVV, habis itu kita Mr. Sopa. Kalau misalnya tetap PVV lagi yang kedua, after that chest compression. After chest compression sudah terpasang ETT, ya kita langsung intubated sih. Attach full oximeter right hand, raise preductal, consider ECG, real step is. Jadi kalau ada namanya menghitung si SpO2 itu, saturation itu adalah saturation oxygen. Ada namanya preductal dan ada namanya postductal. Nah, si preductal ini dia itu di tangan atau jari kanan, terus ini di kaki atau jari kaki kiri. Step 4, mastering positive pressure ventilation, PPV. 40 sampai 60 menit. 1, 2, 3 breathe, kayak gitu. 1, 2, 3 breathe, 1, 2, 3 breathe, 1, 2, gitu ya hitungannya. Term infant start resuscitation with room air kalau 21% FiO2 nya. Preterm infant use blended oxygen with pulse oximetric treatation. The escalation pathway if heart rate still remain below 100. 1. Effective PPV. Assess after 30 second. Dah. Oke, ini kita sekalian. Oke. Up kita PPV. For efektif PPV ya pertama. Efektif PPV efektif. Terus habis itu reassess after 30 second. Kalau misalnya still below 100 beat per minute, kita ngapain? Kita Mr. Sopa. Mr. Sopa itu apa singkatannya? Kita correcting step if not improving. Nah, after si Mr. Sopa ini kita PPV lagi. Ya, PPV lagi. Terus misalnya si apa namanya, si heart rate-nya, oh my god, si heart rate-nya still gitu ya, below 60 beat per minute, ya udah kita ngapain? Kita langsung chest compression. Chest compression ini 3:1 ya rasionya, don't forget. Nah, kalau misalnya after chest compression dia itu tetap gitu ya di bawah ini kan sudah kita pasang ETT, terus IV line sudah terpasang, UVC itu adalah umbilical vena catheter, jadi kayak impus sentral tapi langsung ke umbilikalnya, pembuluh darah umbilikalnya. Kayak misalnya kalian pernah di ICU ada namanya CVC, ini kan central vena catheter, jadi kita nggak pasang impus di tangan lagi karena itu biasanya susah, apalagi bayi-bayi preterm ya, kita lumayan susah, that's why biasanya langsung masang UVC. Nah ini kasusnya karena orang-orang di ICU itu kan dia total care dan perawatannya tuh majority banyak obatnya, that's why biasanya langsung pasang CVC. Sama baby juga langsung UVC, bedanya ini umbilical vena catheter. Nah after that udah kita masukin si epinephrine, ya ulangin lah siapa ini stepnya ini sampai 5 siklus, tapi nggak yang diulangin di sini semua ya kalau NRP itu. Anyway teman-teman, kalau sudah pernah NRP kalian
akan tahu kok ritmenya kayak gimana. Tapi kalau yang belum pernah NRP emang agak bingung sih membayangkannya. So, karena kita apaan sih Mr. Sopa sih, Kak? Oke. Mr. Sopa itu tuh singkatan. Jadi, M-nya itu max adjustment. Jadi kita ini lagi tuh, kita atur lagi maskernya. Siapa tahu maskernya yang kurang tepat posisinya, makanya kita nggak efektif PPV kita tadi, positif pressure ventilationnya. R-nya apa? Reposition airway. Mungkin dia sudah tidak terlalu mendongak lagi, malah udah menundukkan, itu kan nggak masuk si PVV yang kita kasih tadi. S-nya apa? Mungkin ada obstruction, jadi kita suction dulu dari mouth dan nose-nya. Jangan lupa suction itu dari mulut dulu baru ke nose ya. O-nya itu apa? Open mouth, buka mulut babynya. Siapa tahu sudah ketutup. P-nya itu apa? Pressure. Mungkin kita nggak terlalu nekan, karena ada tekanannya 20-30 tekanan air. Kalau kalian inget ya. A-nya itu apa? Alternative airway. Ya udah. Dengan ATT. Biasanya ATT itu langsung ke endotracheal kan. Yaudah kita lepas si masker sungkupnya, habis itu tinggal konekin si bagging kita tadi ke ATT. Biasanya itu lebih enak kalau udah terpasang. Oke, chest compression rasionya itu adalah 3:1 ya. 3 kali compression, 1 ventilation. Unless cardiac origin, jadi 1, 2, 3 breathe, 1, 2, 3 breathe, 1, 2, 3 breathe. Tapi kalau adult sama pediatric CPR dia itu 30:2 or 15:2. Ini adult ya, ini anak-anak. Exam type, converting the newborn 3:1 with adult 30:2, 15:2 is common exam mistake. Jadi kita di baby, ini urusan nurse, for prometric sama percent pure nurse. Tapi ini juga, ini kalau misalnya ini buat adult ya. Kalau misalnya ibunya yang apnu, ini kita juga pakai ini ya, ini untuk ibunya. Critical action, not increasing oxygen 200 once chest compression are started in exam failure. Critical red flag and immediate action trigger. Kalau heart rate below 60 beat per minute despite 30 second effective PVV, kita action start compression immediately ya. Kalau sudah 60 second 30 second kita PVV dan itu efektif tapi heart rate di bawah 60, jadi daripada kita PVV mending chest compression ala tool ya. Kalau no improvement despite compression dan 100 oxygen for 60 second, kita ngapain? Obtain emergency vascular access and give epinephrine volume. Berarti kita pasang UVC dan kasih epinephrine. Kalau nggak ada improvement, sudah compression ini, sudah chest compression, sudah 100% oksigennya. Nah, absent heart rate for 10 minutes despite complete adequate resuscitation, kita ngapain? Discontinue effort per protokol. Ya udah ngapain gitu, udah 10 menit, ini udah 5 siklus ya. Karena dalam satu siklus itu sekitar 2 menitan selesai. The Apgar Diagnostic Matrix. Ini teman-teman, we already talking about this di slide pertama banget ya, jangan lupa. Skor 7-10 normal carotene, skor 4 moderate depressed stimulation, many PVV, skor 0 until 3 severely depressed immediate full resuscitation. Jangan lupa dihafal nilainya ya, at least mungkin ada 1-2 soal yang nanyain nilainya. Apgar dokumen NRP resuscitation master timeline-nya adalah pertama NRP sequence, kita harus rapid assessment dengan si 3 item tadi ya, don't forget ya. Kah dia, tone-nya kayak gimana, and crying spontaneously atau breathing spontaneous. After that, itu in 1 minute ya. Kalau Apgar score in 1 minute sama 5 minute. Tapi untuk resuscitation itu only 3 second kita menentukannya, 3 second dengan melihat si 3 item tadi. Habis itu evaluate heart rate, kita PVV,
habis itu kita evaluasi lagi, kita Mr. Sopa ternyata nggak ada improvement, and then compression nggak ada improvement, kita ngapain? Ya udah, ya pasang UVC, ITT, kita langsung kasih epinephrine. Resuscitation begin immediately based on tone, breathing, and heart rate. Never delay resuscitation to wait for the 1 minute Apgar score. Apgar documents transition but never delay care. Okay. Complete protocol the limb cyanotic infant. Call for help and activate team. Golden minute-nya kita radian warmer position, dry stimulate, assess heart rate and respiration. Terus heart rate-nya di bawah 10 apno, PPV with room air within 60 second. Habis itu Mr. Sopa if not air improving, compression-nya langsung 3:1. Kalau heart rate-nya still di bawah 60, epinephrine, kasih epinephrine. Ini apa namanya? Ini penting banget ya. Ya, semua penting sih. Yang aku omongin juga penting. Dan kalau kalian merasa itu apa namanya? Penting, jangan lupa di screenshot. Oke. Terus berapa sih dosis epinephrine pada bayi kita? Oke. Dosis pada bayi itu 0,01 miligram. I'm forget ya. Ya, saya remember begitu sih. Oke. So finish our study today. I wish teman-teman dapat insight-nya, terus semoga bisa membantu untuk exam. Yang masih bingung, you can comment below and then we can discuss. Tapi kalau misalnya agak slow respond, everyone can reach out me on my Instagram @rimasihombing _G_ or @prometric.bd. And for you guys, if you want me to be your friend to study about Prometric with my private class, you can also texting me